अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये लड़की है मोमल। ये हलाला निकाह करती है, दूसरे शौहर से तलाक लेकर दोबारा पहले शौहर से निकाह करती है। घर वालों को जब इस बात का पता लगता है तो वो ये कहते हैं कि ये इसने हराम किया है, क्योंकि मोमल ने खालिस्तन इसलिए ये तलाक ली थी ताकि पहले शौहर से दोबारा से निकाह कर सके। ये घर वालों का क्लेम है। हालांकि हलाला का निकाह शरन तब जायज होता है जब दूसरे शौहर से तलाक की वजह इसलिए ना ली जाए कि पहले से दोबारा निकाह करना है, यानी उसकी ये अटेंशन ये ना हो कि मैं इसलिए तलाक ले रही हूँ कि मैंने दोबारा पहले के पास जाना है। घर वाले इसलिए ये कहते थे कि ये हलाला निकाह बिल्कुल भी मोमल का जायज नहीं है। मोमल के इस निकाह की वजह से एक बेगुनाह लड़की जिसका नाम परवीन है, जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, इस लड़की को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। हलाला निकाह किया मोमल ने और कत्ल हो गई परवीन। मोमल का परवीन से रिश्ता क्या था? परवीन को कत्ल क्यों किया गया? इस कत्ल में असल में कातिल कौन है? अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि मोमल के हलाला निकाह की सजा परवीन को क्यों मिली? परवीन ने तो नहीं कुछ किया था। अब मैं आपको डिटेल की जानिब आकर ये बताती हूँ कि ये वकूआ कहाँ का है, बैकग्राउंड कहाँ मिलता है। ये वकूआ जनाब कराची का है और इसका बैकग्राउंड मिलता है हैदराबाद से। दो भाई हैं, दोनों भाई शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। पहले वाले का मैं आपको बताऊं, नाम है गुलाम शबीर जुनेजो। इसकी बीवी का नाम है रुबीना। अल्लाह ताला ने इसको शादी के बाद 3 बच्चे अता फरमाए, एक बेटा और 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम सोनिया, फिर दूसरी बेटी का नाम परवीन और सबसे छोटे बेटे का नाम है शामिर। अब मैं दूसरे भाई का नाम आपको बताने लगी हूँ। दूसरे भाई का नाम है अख्तर अली जुनेजो। ये छोटा है, ये भी शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है और इसकी अहलिया का नाम है जरीना। इसकी बेटी का नाम है मोमल और बेटों का नाम है अवैस और राशिद। अब दोनों भाइयों के 3-3 बच्चे हैं। आज से 10 साल पहले, साल बनता है 2015। 2015 में अख्तर अपने बड़े बेटे अवैस के लिए अपने भाई की बेटी सोनिया का रिश्ता मांगता है। गुलाम शबीर जुनेजो कहता है, हाँ ठीक है कर देता हूँ, मगर एक शर्त मेरी मानो। तुमने मुझसे रिश्ता मांगा, मैंने हाँ कर दी, मगर एक शर्त मेरी मानो। भाई कहते हैं, हाँ बताएं क्या शर्त है आप? गुलाम शबीर जुनेजो अपने भाई अख्तर अली को कहता है, छोटा बेटा शामिर जिसकी उम्र अभी 12 साल है, इसकी शादी हम मोमल के साथ करेंगे। भाई कहता है, मुझे क्या इतराज हो सकता है इस पर, मगर बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं। गुलाम शबीर जुनेजो कहता है, कोई मसला नहीं है, अभी मंगनी करते हैं, बात पक्की करते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, शामिर अपने पाँव पर खड़ा होगा, कमाने लगेगा, फिर हम मोमल को ब्याह के अपने घर ले आएंगे। भाई कहता है, मुझे मंजूर है। तो ये बात पक्की हुई। इसे कहा जाता है हमारे माशरे में वट्टा सट्टा। अक्सर औकात दही इलाकों में वट्टा सट्टा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब तो शहरों में भी वट्टे सट्टे की रस्म आम हो चुकी है। अब ये वट्टा सट्टा कहाँ हुआ? 2 भाइयों के दरमियान। एक ने बेटी दी, एक ने बेटी ली। अब शामिर की मंगनी कर दी गई 2015 में मोमल के साथ, जबकि मोमल की उम्र उस टाइम थी सिर्फ 12 साल, यानी हम ये कहेंगे कि 12 साल की बच्ची थी। 2015 के एंड पर अवैस की प्रॉपर तरीके से शादी की गई सोनिया के साथ। सोनिया रुखसत होके अपने ससुराल चले गई, यानी अपने चचा के घर। वक्त गुजरता गया, बच्चे हर साल बड़े होते गए। अब एक दूसरे की फैमिलीज में आना जाना है, ताई चाचे का घर है, इवेंट्स पे मिलते हैं, ईदो शबरातों पे मिलते हैं, मोबाइल इनके हाथों में है। तो फिर मोमल और जो शामिर है, इनको ये भी पता है कि हमारी मंगनी हुई हुई है बचपन से और हमने बड़े होकर शादी करनी है, बड़ों ने करनी है। तो ये एक दूसरे को पसंद की निगाह से देखते हैं और देखते ही देखते सालों में इनकी अटैचमेंट इस हद तक हो जाती है कि ये हकीकी तौर पर एक दूसरे को इस निगाह से देखते हैं कि ये मेरा शौहर है और शामिर कहता है कि मोमल मेरी बीवी है। यानी ज़हनी तौर पे इस बात को 23 साल पहले तस्लीम कर चुके। 2022 आ गया, शामिर 21 साल का हो गया और दूसरी तरफ मोमल भी जवान हो गई, 19 साल उम्र हो गई। अब शामिर चूंकि जवान भी हो गया था, कमाने भी लगा था, गुलाम शबीर जुनेजो अपने भाई अख्तर अली को कहता है, चलो बच्चों की शादी कर देते हैं, शामिर बड़ा भी हो गया है, अपने पाँव पर भी खड़ा हो गया और उधर से मोमल भी जवान हो गई है। अख्तर अली भाई कहता है, हाँ जी वादा पूरा जरूर करूंगा जो तुम्हारे साथ मैं कर चुका हूँ। एक बात मेरी और मानो, मेरा बेटा है ना राशिद, उसे तुम्हारी दूसरे नंबर वाली बेटी परवीन
بہت پسند ہے, مجھے اکثر بتاتا ہے کہ مجھے پروین بہت اچھی لگتی ہے, اور میری جو بیگم ہے نا, یعنی تمہاری بھابھی, وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کا بھی رشتہ ہو جائے آپس میں. تو تم ایسا کرو, دوسری بیٹی جو ہے اس کا رشتہ بھی ہمیں دے دو, دونوں بہنیں گھر میں ہو جائے گی. باپ غلام شبیر یعنی کہ دوسرا بھائی کہتے ہیں نہیں یار یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی, میں ایسا نہیں کر سکتا. بھائی کہتے ہیں منع کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی. کہتے ہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیٹی پروین کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے, اس لڑکے کا نام وسیم ہے, تو 3 ماہ تک ہم نے تو یہ فائنلائز کر لیا کہ ہم وسیم کے ساتھ شادی کر دیں گے پروین کی. اب وہاں سے بات پکی ہوئی توڑوں اور تمہارے ساتھ کروں, اوپر سے بچی بھی پسند کرتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے. بچوں کی پسند ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی. غلام شبیر جنیجو کہتا ہے یار یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو نا کہ پسند کرتی ہے اور یہ ساری باتیں رہنے دو. جو ہم نے 7 سال پہلے وعدہ کیا تھا وہ شادی کرتے ہیں آرام سے, جو منگنی کی ہوئی ہے شامیر کی اور مومل کی. اگلی باتیں چھوڑو, وہ بات کی باتیں. بھائی کہتے ہیں اگر مجھے تم پروین کا رشتہ نہیں دو گے نا تو یاد رکھنا میں پرانی منگنی شامیر اور مومل کی توڑ دوں گا. میں پھر شامیر اور مومل کی شادی نہیں کروں گا. اس بات پر دونوں بھائیوں کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے, فاصلے آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جانا آنا کم کرتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اب مومل اور شامیر تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے, ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, خواب سجا رکھے تھے, اور 7 سال ہو گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے, اور یہ وہ خواب جو سجائے تھے کہ شادی کریں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اب کیا ہوتا ہے, فائنلائز یہ ہوتا ہے کہ شادی کروں گی تو شامیر کے ساتھ ہی کروں گی, یہ کہتی ہے مومل, اور شامیر کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو مومل کے ساتھ کروں گا ورنہ شادی میں نہیں کروں گا. باپ کیا کرتا ہے, پروین کی شادی وسیم سے کر دیتا ہے جسے وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی. اختر علی جنیجو سوچتا ہے شادی بھی ہو گئی, اب تو کوئی چارہ ہی نہیں بچا, اب کوئی جواز ہی نہیں ہے, اب میں کیا بات کروں, پروین کی شادی تو ہو گئی. اب اختر علی مان جاتا ہے مومل کا رشتہ اور شامیر کے ساتھ کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ سے گفت و شنید ہونے لگتی ہے. 2022 میں 3 سال پہلے یہ شادی ہو گئی وٹے سٹے کی. 3 سال ہو چکے اس شادی کو, میاں بیوی آپس میں بڑے راضی بازی ہیں. قدرتی طور پہ ان کے ہاں ان 3 سالوں میں کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتا, لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپس میں ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگز اور پرابلمز نہیں ہے. جنوری کا مہینہ ہے, 2025 سال ہے. اویس کیا کرتا ہے, اپنی بیوی سونیا کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیتا ہے اور اپنے 4 بچے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. کہتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ, تم ایک بد کردار عورت ہو, غیر مردوں سے تمہارے تعلقات ہیں, میں سب جان چکا ہوں, مجھے تم سے اب نفرت ہے, اب تم ایسا کرو یہاں سے واپس چلی جاؤ چچا کے گھر. وہ کیا کرتی ہے, دھکے چونکہ اس کو دیے ہوتے ہیں وہ چلے جاتی ہے. فوراً سے یہ جاتا ہے اپنے چچا کے گھر اور جا کر اپنی سگی بہن مومل جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ راضی بازی ہے, اس کا زبردستی جا کے بازو پکڑتا ہے اور کھینچ کر اس کو لے آتا ہے. اسے کہتا ہے یہ گندے لوگ ہیں, یہ خراب لوگ ہیں, ان کی عورتوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے, میں اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا. تمہاری بیٹی نے میرا گھر خراب کیا ہے, اب میں اپنی بہن سے خلا دلوا کر تمہارے بیٹے کا گھر خراب کروں گا. اور زبردستی مومل کو لے آتا ہے, جبکہ مومل نہیں آنا چاہتی. لانے کے بعد مومل کو بدزن کرتے ہیں بھائی بھی باپ بھی کہ چھوڑو دفع کرو, ہم نے نہیں رہنا. روز اس کے ذہن کو واش کرتے ہیں اور آخر کار اس کو اس کے شوہر کے خلاف کھڑا کر کے خلا کے کاغذات بھجوا دیتے ہیں. مومل ایک تو خوش تھی, اندر سے وہ یہ چاہتی نہیں تھی, لیکن پریشر میں آنے پر روز پٹی پڑھانے پر آخر کار مومل اس خلا کے لیے راضی ہو گئی اور کاغذات بھجوا دیے. ادھر سے اویس نے سونیا کو طلاق بھیج دی, یعنی وہ جو وٹا سٹا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. وہاں سے بھی طلاق ہو گئی, یہاں سے بھی طلاق ہو گئی, دونوں گھرانے ٹوٹ گئے. اب اس کیس میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا, دھیان سے سنیے. اب باپ مومل کی دوسری شادی ایک حنیف نام کے لڑکے کے ساتھ کر دیتا ہے جو کہ حیدرآباد کے رہائشی ہے اور بہت ہی عیاش لڑکا ہے, غصے والا لڑکا ہے. حنیف کیا کرتا ہے, شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد مومل پر بہت شدید غصہ کرتا ہے اور غصے میں ہر مرتبہ اس پر تشدد کرتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. ہر دفعہ مومل آ کر بتاتی ہے اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, کہ حنیف نے مجھے آج پھر مارا, حنیف نے آج مجھے پھر مارا. جس پر باپ یہ کہتا ہے اب تمہاری شادی دوسری جگہ ہوئی ہے, یہاں سے اب کھلا شلا طلاق چلاق نہیں ہو سکتی, جو بھی ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو. جب بھی حنیف مارتا مومل کو شامیر یاد آتا, دل ہی دل میں سوچتی کہ کتنا اچھا تھا شامیر, کبھی مارا نہیں, کبھی گالیاں نہیں دی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے بہت بڑی غلطی کر لی اپنے باپ اور بھائی کے باتوں میں آ کے, آرام سے وہاں رہ رہی تھی. ایک رات کو حنیف اپنی بیوی مومل کو بہت زیادہ مارتا ہے. بیوی صبح ہوتے ہی موقع پاتے ہی گھر سے بھاگ کر حیدرآباد کے ایک دارالایمان میں چلی جاتی ہے اور جا کر وہاں کال کرتی ہے
शामिर को। उसको आज भी नंबर शामिर का जुबानी याद होता है। कहती है कि शामिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं भागकर दारुल ईमान आ गई हूँ। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, जो कर बैठी वो गलत कर बैठी, अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शामिर, जो आज तक मोमल को नहीं भुला पाया था, वो भी ये कहता है कि जो गुजर गया सो गुजर गया, मैं भी तुम्हें आज तक भुला नहीं पाया, मैं अभी आता हूँ। निकला, फौरन उस दारुल ईमान में पहुंचा और जाकर मोमल को लिया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सीधा वहां चला गया जहां इसकी बहन रहती थी, यानी कि परवीन। परवीन वही है जिसने पसंद की शादी की थी वसीम के साथ। बहन को जाकर बताया सारा माजरा और कहा कि देखो, पनाह दे दो, किसी को बताना मत। अगर मैं मोमल को लेकर वापस गया तो उन्होंने मोमल मेरे पास नहीं रहने देनी। बहन कहती है ओके, मैं आपका साथ दूंगी। कुछ दिनों के बाद अख्तर अली को पता लग जाता है कि बेटी का घर खराब किया है और शामिर लेकर भाग गया है मोमल को। अब होता क्या है, एक भाई दूसरे भाई के पास जाता है, जाके गिला करता है कि देखो शामिर ने क्या कर दिया, कहाँ है शामिर। भाई कहता है मुझे कुछ नहीं पता कि शामिर कहाँ है, तुम अंदर जाके चेक कर लो, हमें तो खुद को ये तो पता नहीं है, ना हमसे उसका कोई राब्ता है। कहता है अच्छा चलो, पता तो मैं लगा ही लूंगा। उसके बाद मोमल शाह लतीफ टाउन में जाकर अपने दूसरे शौहर हनीफ को खुला के कागजात भेज देती है और फिर तीसरा निकाह करती है फिर से अपने पहले शौहर शामिर के साथ, जिसे हम हलाला का जिक्र कर रहे हैं आगाज से। जब ये सारी बात फैमिली को पता चलती है, वो कहते हैं कि शामिर से तो निकाह गैर शरई किया है, क्योंकि दूसरे शौहर से तलाक इसने खालिस्तान इसलिए ली थी कि दोबारा शामिर के पास जा सके, जो कि शरन गलत है। इस पर पूरी फैमिली को शदीद गुस्सा चढ़ता है और वो कहते हैं कि कौन सा वक्त हो कि मोमल हमारे हाथ लग जाए। जब इस बात का भी पता चलता है कि शामिर बहन के घर रह रहा है, तो दोनों भाई और बाप बहन के घर, परवीन के घर पीछे पहुंच जाते हैं। 19 मई तारीख होती है और रात के 12:30 बजे का टाइम होता है। जैसे ही ये जाते हैं उसके घर में जहां पर इन्होंने पनाह ली हुई होती है, तो जाकर देखते हैं कि घर पर ना मोमल है ना शामिर है। घर पर ये दोनों तो नहीं होते, लेकिन परवीन जरूर मौजूद होती है। परवीन को पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा भाई शामिर, और मोमल कहती है वो यहाँ पर रह जरूर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले वो यहाँ से चले गए हैं आप लोगों से डर कर। कहाँ गए हैं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, वो कहाँ गए हैं, ना मेरे पास उनका कोई राब्ता नंबर है। दोनों भाई और बाप इसी गुस्से में परवीन को गोलियां मार देते हैं और परवीन मौके पर हलाक हो जाती है। और आगे से कहते हैं लो, ले लिया बदला, अब आ गया मजा। पुलिस स्टेशन शाह लतीफ टाउन की नफरी मौके पर पहुंचती है और इस केस का, इस वकुआ का एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी मुद्दइया बनती है वालिदा परवीन की, जिनका नाम है रूबीना। अब मुलजिम कत्ल करने वाले कत्ल करके फरार हैं। दूसरी तरफ शामिर और मोमल, जो कि अब निकाह के बंधन में फिर से बन चुके हैं, वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, वो भी फरार हैं। यानी वटा सट्टा पहले दोनों को करीब लाया, दोनों भाइयों को, और फिर दोनों भाइयों को दूर किया, और अब दोनों भाइयों के बच्चे जान बचाते फिर रहे हैं। यानी एक गलत फैसले ने 4 जिंदगियां, 2 घराने, 2 सगे भाइयों को बर्बाद कर दिया। एक को कातिल बना दिया और एक से जान छुड़ा के भागते फिर रहे हैं अल्लाह की इस जमीन पर। थैंक यू।